जगन्नाथ समस्त को मो चैनल को स्वागत। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी द्वितीय और तृतीय श्रेणी दुटा अलग अलग मल्टीग्रेड लेसन मु शेयर करुच्ची कि मु देखिली जे आपण मैंने अलग अलग दुटा लेसन को चैनल रु खोजिकी लिखु ना मत मेसेज रे अपलोड कला पर आपण मैंने कमेंट माध्यम पचार दीदी आपण अपलोड कले ना करेंगे ये तो से मु शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय एवं तृतीय सब जार गोटे थरे गोटे वीडियो रे शेयर कर दूची आपण एथरू ही लिखिने। प्रथम आसतु शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी लेसन देखा मल्टीग्रेड। भाषागत विकास भाषा प्रथमे मुनि देला हसी पाठ भाषागत विकास C9.3 शिक्षण फलाफल LLD 10.3.1 अक्षर और मात्रा चिन्हे अदिति मरु शब्द कुह पानी रे रहे ये आम पचार मजा कला भली से माने शब्द गुड़िकर उत्तर देवे जमी माछ गरु शब्द कुह अटा तैयारी हुए केउथिरु जमती से गहम कह बोध ग म और र अक्षर चिन्ह शब्द गढ़े और लिखिए अभ्यास देखि देखि लेख प्रयोग मेलन कर शब्द को अक्षर सह प्रसार म अक्षर को कोलाज तैयारी करी आण TLM होची शब्द कार्ड अक्षर कार्ड। तृतीय चतुर्थ श्रेणी तृतीय चतुर्थ पीरियड गणित केउंटी लंबा केउंटी गोल। बौद्धिक विकास विभिन्न फल चिन्हे CG3 दक्षता CD 8.1.1 होची येलो कोड अदिति कागज तैयारी किसी जिनस देखिए बौद्धरे 2 अंश जोड़े एटा दीटा पजल भली 2 अंश को से शिशु बाटिका पिला जोड़े। प्रथम पिला विभिन्न आकृति चिन्हे शिशु बाटिका कार्य 5 बहिर करेंगे प्रथम पिला प्रश्न नंबर 5 और 6 को करेंगे। शिशु बाटिका तुम प्रिय फलर नाम कुह प्रथम पिला आकृति अनुसार जिनिस को अलग कर से मानक प्रसार नहीं आंब चित्रटे कर। TLM होची जीके किट कागज तैयारी जिनिस बा खेलना। पंचम पीरियड परिवेश मुनि देला हसी सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास CG 6.1 होची येलो कोड SED 6.1 एटा दक्षता सॉरी CG 6.1 दक्षता SED 6.1.2 होची येलो कोड प्राकृतिक परिवेश रे निजको संश्लिष्ट करे अदिति बगीचा को बुली देखिए समस्ते बोधरे गछर उपकारिता जानिबे अभ्यास गछठारु तैयारी घरे थिबा जिनिस सब कहिबे भाविकी काठरू जमी प्रयोग गछ को नहीं गीतटी गाइबा कहवा प्रसार बगीचा को देखी भल लगुवा जिनिस कुह TLM होची चित्रफर्द। कला शिक्षा शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी षष्ठ पीरियड कला सौंदर्य और सृजनात्मक विकास C12.1 होची येलो कोड कला पटारे चित्र देखिए अदिति बौद्धरे पत्रु चित्र करेंगे अभ्यास बगीचार पत्र नहीं आंकिबे प्रयोग रे रंग द्वारा पत्रु चित्र प्रस्तुत करेंगे प्रसार रे सबू छवि को तुलना करेंगे सब से माने करिथिबा पत्रु चित्र को तुलना करेंगे। रंग बॉक्स और पत्र होची शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी सप्तम पीरियड शारीरिक शिक्षा से मन पसंद एक खेल खेल एटी टाइम लिखापी जी पचारुले कहते जो टाइम आमको ऑलरेडी पीरियड अनुसार टाइम मिल जाइए तेणु प्रथम पीरियड कहबार अर्थ से टाइम अनुसार आम जमी 10:15 आरंभ से भाई से मु टाइम लिखुनी ये आमको जहाँ समय मिले आम से अनुसार ही पढ़ेबा किसी आम अलग करें ना। वर्तमान आसतु मंगलवार 21/7/2026 द्वितीय तृतीय श्रेणी लेसन देखा। प्रथम द्वितीय पीरियड श्रेणी द्वितीय विषय भाषा प्रसंग महापरी मोर किए से हेब येलो कोड होची LLD 10.3.2 अदिति शब्द खेल नहीं बोधरे जुक्ताक्षर और फला विशिष्ट शब्द पढ़े अभ्यास प्रसंग रे थिबा जुक्ताक्षर और फला शब्द को पढ़ प्रयोग रे कलापटारे लेखा जाइथिबा शब्द को पढ़ प्रसार रे गद्य रूप लिखि आण स्नेह जतन रतन TLM होची शब्द कार्ड। प्रथम द्वितीय पीरियड तृतीय श्रेणी भाषा कहार केते गोड़ OD 303 होची येलो कोड अदिति मुखा पिंधि अभिनय करेंगे बौद्धरे पिला संलाप बुझी अभिनय करेंगे अभ्यास बाघ गुरुजी प्रश्न रे अन्य माने संलाप कहिबे
ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରସାରରେ ଘରେ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବେ। TLM ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖା। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଆକୃତି। CD 8.8.1 ହେଉଛି ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଅଦିତିରେ ଏକା ଆକୃତିକୁ ଅଲଗା କରିବା ଖେଳ। ବୌଦ୍ଧରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ସମାନ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଅଭ୍ୟାସରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଆକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1କୁ କରିବେ। ପ୍ରସାରରେ ସମସ୍ତ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଏକ କଣ୍ଢେଇ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କରିବେ। GK କିଟ୍ ହେଉଛି TLM। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରିବେଶ। ଚାଲ ମେଳା ବୁଲିଯିବା। E311 ହେଉଛି ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଅଦିତିରେ ଘରୁ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ବାଟରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଜାଗା ବା ଦୋକାନ ପଡ଼େ। ବୌଦ୍ଧରେ ପୃଷ୍ଠା 12 ନକ୍ସାକୁ ଦେଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ କାହା ଘର, ସେଟା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସବୁ। ପ୍ରୟୋଗରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବ। ପ୍ରସାରରେ ଘରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାର ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରି ଆଣ। TLM ହେଉଛି ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ, ମାନେ ଗାଣିତିକ ଯେତିକି ସମାଧାନ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇଭଳି କିଛି କାଠି ବିଡ଼ା ନେଇକରି ମୁଁ ଅଦିତିରେ ଗୋଟେ କାମ ନେଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ 2 ଶତକ ଅଛି। ୟେଲୋ କୋଡ୍ M301। ସେମାନେ ଅଦିତିରେ ଖୋଲା କାଠିରୁ 10 ବିଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଦେବା। ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କିଛି କାମ ଦେବା। ବୌଦ୍ଧରେ ଆସ ଖେଳିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଅଭ୍ୟାସରେ 26 ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରୟୋଗରେ 96ରେ ଅଛ। ଲୁଡୁରେ କେତେ ପଡ଼ିଲେ 99 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରସାରରେ ଖାଇବା ଛୁଟି ପରେ ଏହି ଖେଳଟି ଖେଳ। TLM ହେଉଛି ଲୁଡୁ ଖେଳ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ। CG 9 ହେଉଛି ୟେଲୋ କୋଡ୍। ତୁମେ ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ସକାଳେ ଲେଖ। ବୌଦ୍ଧରେ ମା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ତୁମ ପାଇଁ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ମନେ ପକାଇ କୁହ। ପ୍ରୟୋଗରେ ପରିବାରରେ ମାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ 2 ଧାଡ଼ି କୁହ। ପ୍ରସାରରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଆଣ। TLM ହେଉଛି ପରିବାର ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପଲ୍ଲବୀ ଲର୍ନ ଇଂଲିଶ ଲେଟର। EN 301 ହେଉଛି ୟେଲୋ କୋଡ୍। ଅଦିତିରେ ଶୋ ଦ ଲେଟର କାର୍ଡ ଅଫ୍ A and B। ବୌଦ୍ଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଜାଣିବେ ସେମାନେ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର କାର୍ଡ, ଏଭଳି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ B ସ୍ମଲ୍ b। ପ୍ରୟୋଗରେ VMDT ନେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ବଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ସାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବେ। ପ୍ରସାରରେ ରାଇଟ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ଘରେ ବୁଝିକି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଲେଖିବେ। TLM ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଲେଟର କାର୍ଡ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କଳା ଶିକ୍ଷା। ଏଠି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛି। ଅଦିତିରେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ ଧୁନ୍ ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ଆମେ ଧୁନ୍ଟେ ଶୁଣିବେ। ବୌଦ୍ଧରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର। ପ୍ରସାରରେ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳାଇବି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପରିବେଶ ପୁଣି ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରି ସେହି କାମ ଦେବି, ଲେଖା କାମ ଦେବି, ସେମାନେ ଲେଖିବେ। କାଇଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଖୋଜି ଲେଖିଦେବେ।